बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ फ़िज़ा रियाज। अर्ज़ कुछ यूँ किया है कि लड़ाई है हुक्मरानी की नेशनल असम्बली में भी और प्रोविंशियल असम्बली में भी, और सूरत हाल है नंबर गेम्स की। कौन ज़्यादा बंदे तोड़कर नेशनल असम्बली में ले आएगा और कौन वज़ीर आला मुंतखब करवा देगा पंजाब असम्बली के अंदर, ये तो कल पता चल ही जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पुरुम्मीद है। कल भी हम ये बात कर रहे थे, आज भी कुछ देर कब जब वो टेलीथॉन में आवाम से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मैं एक नहीं कई सरप्राइज दूंगा, मेरे पास एक प्लान नहीं बहुत से प्लान हैं, और अगर आप न्यूट्रल हैं तो इसका मतलब है आप बुराई के साथ खड़े हैं। अवाम को उन्होंने अपील की है बार बार कि वो बाहर निकले, सड़कों पर एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें। ये सब कुछ कहा गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। जब एक माशरा अच्छाई के साथ खड़ा होता है तो वो माशरा जिंदा हो जाता है। जब वो न्यूट्रल होता है अच्छाई और बुराई के बीच में, वो बुराई का साथ देना शुरू हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सब एहतजाज करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है, मैं ये चाहता हूँ इन गद्दारों को ना भूलें। पाकिस्तान की तारीख साबित हो गया कि ये बाहर से पूरी साजिश थी। इकॉनमी के माहिरीन बैठे और वो मुआजना करें कि ये 3.5 साल के दौर में तहरीक इंसाफ ने क्या किया और उससे पहले जो 10 साल ये दोनों पार्टीज करती रही हैं, इन्होंने क्या किया। मैं अपने वकीलों के साथ आज सारा दिन बैठा हूँ, हमारा प्लान बना हुआ है। आज रात तक हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरह का लीगल एक्शन लेना है। इस मुल्क को दो ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको इकट्ठा रख रही हैं। एक है पाकिस्तान की फौज, दूसरा जो मुल्क को इकट्ठा रख रहा है वो है तहरीक इंसाफ। तो ये दोनों के फोर्सेस के खिलाफ ये साजिश, ये है ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। मैं सबसे चाहता हूँ किसी किस्म की तनकीद अपनी फौज की ना करें। कल आप देखेंगे कि मैं इनका कैसे मुकाबला करता। कल आप देखेंगे, कल हम सब देखेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान के हर घर में, हर गली कूचे में, हर निजी महफिल में, हर सियासी महफिल में एक ही सवाल है कि क्या इमरान खान साहब कल प्राइम मिनिस्टर होंगे या नहीं। हबीब साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने अभी ये बोला है कि मैं अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहा हूँ, एक नहीं कई प्लान्स है मेरे पास। तो क्या कानूनी टीम से मुशावरत जारी है? इस वक्त मेरा ख्याल है कानूनी टीम से मुशावरत की बजाय उन्हें सियासी टीम से मुशावरत करनी चाहिए कि उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। कानूनी टीम की बात तो उन्होंने इस झैल में की कि हो सकता है, एक सवाल पूछा गया कि आप जो साजिश कह रहे हैं उसके मुर्तकी उसमें शामिल अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कानूनी करेंगे या नहीं, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम इस पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है नंबर्स की हद तक। अगर तो आप असम्बली के अंदर नंबर्स देखें तो कम से कम एक मौके पे अपोजिशन 172 से ज़्यादा लोगों को असम्बली में ला के बिठा चुकी है। वज़ीर आज़म ऐसा कोई मुजाहरा नहीं कर पाए। वज़ीर आज़म ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास नहीं किया, वज़ीर आज़म के इत्तेहादी बैक वक्त उनके साथ नहीं मिले। ऐसा कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस वाला कोई शो ऑफ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं हो सका जो पार्लियामेंट के अंदर से रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि फ्रॉम द डे वन इस अदम एतमाद के बारे में वज़ीर आज़म का एक सर्टन मौक़िफ़ रहा है और एक ख़ास तरीक़ा रहा है। मौक़िफ़ ये रहा है कि इसके मुहर्रिकात दरअसल वो बाहर से हैं, वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं पैदा हुए बल्कि बाहर से पैदा हुए। तो इसको उन्होंने सियासी मैदान में जलसों के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश की है। यानी लड़ाई है पार्लियामेंट के अंदर, वो इसको ले आए हैं जलसों में और उसका एक पॉपुलर नैरेटिव उन्होंने बना दिया। उनके जो चाहने वाले हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान 100% दुरुस्त कह रहे हैं। उनके जो मुखालिफिन हैं वो समझते हैं इमरान खान साहब 100% गलत कह रहे हैं। लेकिन कुछ बीच में ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान लगता ये है कि ठीक कह रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब को बिल्कुल दुरुस्त मान रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि लगता ये है कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं, वो काफ़ी मुतहर्रिक हो गए हैं। या तो वो सवाल उठा रहे हैं या वो वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ हर लेवल पे बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरे मुल्क के अंदर एक तमव्वुज की कैफियत है, एक हिजान है, लहरें उठ रही हैं, एक इज़्तिराब है। ऐसे इज़्तिराब में आप तहरीक अदम एतमाद का मामला आप ले आए हैं, या वज़ीर आज़म ने इस मामले में इतना इज़्तिराब पैदा कर दिया है कि अब हर शख्स इस मुल्क में बेचैन है, बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है कि कल क्या होगा। और जो भी होगा वो यकीनी तौर पर अवाम के अंदर एक नए इज़्तिराब का बाइस बनेगा। उसकी वजह यह है कि एक नैरेटिव है कि ये एक साजिश है और ये रुकने वाला नैरेटिव नहीं है, क्योंकि इस नैरेटिव की तस्दीक
ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی کر چکی ہے, ہماری کیبنٹ بھی کر چکی ہے, ہم نے ایک ملک کے سفیر کو بلا کے باقاعدہ احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا ہے. تو کیا اب کوئی واپس اگلی حکومت آئے گی وہ ان سارے اقدامات کو واپس کرے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اب یہ جو ہڈی ہے یہ پاکستانی سیاست کے گلے میں اٹک گئی ہے اور یہ اٹکی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں نے بہت ساری پلاننگ کر رکھی ہے, ڈیفینیٹلی ان کی پلاننگ ہوگی, یقینی طور پہ وہ پلان کر سکتے ہیں, لیکن کل کے دن کے لیے جو پلاننگ ہے اس کا مطلب صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کے بینچوں سے کچھ لوگ اٹھ کے وزیر اعظم کی طرف آ سکتے ہیں. یہ ہے بنیادی مقصد. اگر کل ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں خواہی نخواہی ہمیں وزیر اعظم عمران خان کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے, دیکھیے کہ اس میں جو ہمارے یہ جو لوگ ہیں نا, بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم کو خاص طور پہ یہ بتانے کی اپوزیشن کی طرف کا جو بیانیہ ہے وہ ایک سادہ سا جو ایک دستوری اور قانونی معاملہ ہے, جیسے سعد بھی کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں, سادہ سا دستوری اور قانونی معاملہ ہے, آپ اس کو اسمبلی کے اندر سمیٹ دیں. بات یہ ہے کہ سادہ سا دستوری اور قانونی معاملہ اتنی آسانی سے سمٹتا نہیں ہے. سادہ سا قانونی معاملہ تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کر دو, وہ سمٹا. سادہ سا ایک قتل کا معاملہ تھا, بھٹو کو پھانسی چڑھا دو, نمٹ گیا. ایک سادہ سا معاملہ ہے کہ جناب تحریک میں تمہارے 172 ادھر کتنے ہیں یہ گن لیں گے, کیا یہ سمٹ جائے گا؟ یہ نہیں سمٹے گا. پاکستانی سیاست میں مشکل حالات شروع ہو چکے ہیں اور انفارچونیٹلی یہ حالات صرف پاکستانی سیاست تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پاکستان کو, پاکستان کے ہر شعبے کو متاثر کریں گے. سعد, جیسے حبیب صاحب نے بولا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اپوزیشن اس کو لے کر چل رہی ہے. پرائم منسٹر نے کال دے دی ہے کہ عوام سڑکوں پر آئے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عوام سڑکوں پر آئے اور پرامن احتجاج کر دے, کیونکہ پرائم منسٹر کے سپورٹرز بہت زیادہ ہیں. جو سندھ اسمبلی کے سندھ ہاؤس میں ہوا, پارلیمنٹ لاجز میں ہوا, یہ سب ہم مار کے ہمارے سامنے ہیں. دیکھیے, عوام ایک دفعہ سڑکوں پہ آ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو کہنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے. ایون جو بہت ہی آرگنائزڈ پبلک مارچز ہوتی ہیں جس میں کہ طاہر القادری صاحب کی تھی, تحریک لبیک کی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی, یہ ریلیجس پارٹیز کی تھوڑی سی زیادہ آرگنائزڈ مارچز ہوتی ہیں. اس میں بھی جب ایک ہجوم کسی پرٹیکولر لیول کو کراس کر جائے تو جو بھی اس کو لیڈ کر رہا ہو وہ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ فیصلے ایوان کے اندر ہونے چاہیے, سڑکوں پہ نہیں ہونے چاہیے, کم از کم دنگا فساد سڑکوں پہ نہیں ہونا چاہیے. باقی احتجاج کرنا تو ڈیموکریٹک رائٹ ہے, پرائم منسٹر صاحب اپنا یہ رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس رائٹ کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں کو میرا خیال ہے کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. دو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت, ایک تحریک عدم اعتماد اور دوسرا یہ فورن کنسپریسی خط جس کو کہ اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد کابینہ کے اجلاس میں تو پھر شاید آپ کہہ سکتے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اب اس کے اوپر ایک تصدیق کی مہر لگ چکی ہے. 172 نمبرز نو کانفیڈنس موشن میں ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ ایک ٹیمپرری سوال ہے. یعنی کہ اس کا امپیکٹ کل ہوگا, اگلے 3 مہینے کے لیے ہوگا, اگلے 6 مہینے کے لیے ہوگا, بہت زیادہ ہوا تو اگلے سال کے لیے ہوگا, کیونکہ ایونچولی تو جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ 6 مہینے نہیں تو 3 مہینے نہیں تو 6 مہینے 6 مہینے تو سال کے اندر اس کو ایک انٹرم گورنمنٹ بنا کے آگے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. تو اگلے 6 مہینے کی سال کی گورننس کون کرتا ہے, یہ تو ایک ٹیمپرری سوال ہے. یہ سوالات بڑے ضروری تھے 90s میں 80s میں, لیکن اب جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو اس پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, ایک ٹیمپرری کچھ پیریڈ کا سوال تھا. جو دوسرا سوال ہے, گورنمنٹ کو آپ ہٹا رہے ہیں, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے اگر ہٹ جاتی ہے تو ایک ٹیمپرری سوال ہے. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس سے ختم نہیں ہوگی, شاید بڑھ جائے, وہ واپس گورنمنٹ میں آ جائیں گے, زیادہ میجورٹی سے میرا خیال ہے آ جائیں گے. لیکن جو دوسرا سوال ہے وہ زیادہ بنیادی ہے, اس کا ہماری اس کانسٹیٹیوشنل پروسیس 172 174 سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک میں بیرونی ملک کے ایک پاورفل بیرونی ملک نے ہمارے ملک کے اندر مداخلت کی ہمارے گورننس سسٹم کی, اور کیا رجیم چینج کرنے کی کوشش کی. اگر یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے اوپر تو ہم سارے تھوڑا سا
सोचते कि नहीं नहीं आज से पहले भी उन्होंने कभी नहीं किया, हाँ। ये क्या बात हुई, उनको क्या जरूरत पड़ी थी, इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। जिस मुल्क की तरफ इशारा किया जा रहा है उसकी तारीख रही है कि सारी दुनिया के अंदर, चाइनीज गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट शाया की अब से 1 महीना पहले जिसमें कहा कि पिछले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आज तक अमेरिकन गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट का क्लेम है हमारा नहीं, अमेरिकन गवर्नमेंट ने 74 टाइम्स 74 दफा कोशिश की है कहीं ना कहीं रिजीम चेंज करने की। रशिया का कहना है कि सारी जो कलर्ड रेवोल्यूशंस थी, यूक्रेन की ऑरेंज रेवोल्यूशन, दीगर रेवोल्यूशंस, ये सारी रिजीम चेंज की रेवोल्यूशंस थी। ग्वाटेमाला के अंदर क्या हुआ, मुसद्दक के साथ क्या हुआ ईरान के अंदर, वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ, ह्यूगो चावेज के साथ क्या किया, अहमदीनजाद को किस तरह ट्रीट किया, ये एक हिस्ट्री सारे मिडल ईस्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। ये एक हिस्ट्री एक मुल्क की रही है, सिर्फ उस मुल्क की जनरल हिस्ट्री नहीं रही। पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे जो तीनों जो मिलिट्री रूलर्स थे, अगर आप याह्या खान के पीरियड को ऐसे निकाल भी दें तो 4 कर लें, उन चारों की लेजिटिमेसी पब्लिक ओपिनियन से कम थी। वो चारों अपने अपने वक्त में साहब बहादुर के बहुत करीब थे, yes. और साहब बहादुर के करीब होना अपने अपने वक्त में ही उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और दुनियावी जो हुक्मरानों के दरमियान में लेजिटिमेसी की करेंसी थी। हमारे जब भी लीडर, और एक ही इफेक्टिवली लीडर, जब उन्होंने उस मुल्क के वेस्ट के खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी तारीख हमारे सामने है। बल्कि मैं आपको बताता चलूं, वो OIC की एक बड़ी तारीखी तस्वीर है जिसमें शाह फैसल भी बैठे हैं और अनवर सादात भी बैठे हैं और दीगर लोग भी बैठे हैं और जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी बैठे हैं, और उनके तमाम लीडरान को जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के थे, उनमें से कोई शख्स भी, एक शख्स भी नेचुरल डेथ नहीं मरा या किसी को फांसी दे दी गई या किसी को मार दिया गया। वो तस्वीर बड़ी फेमस है। तो क्या इस तनाजर में अब जबकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की स्टैम्प भी लग चुकी है, क्या ये बिलीवेबल है आवाम के लिए कि एक बैरूनी मुल्क जिसकी तारीख रही है इंटरफेरेंस की, हमारे अंदर भी दीगर मुल्कों में भी, हमने इससे पहले बात की लॉन्ग मार्च के, जब 2009 का की लॉयर्स लॉन्ग मार्च थी तो किसका फोन आया नवाज शरीफ साहब को गुजरांवाला में, किसने गारंटी किया, NRO अमेरिका की तरफ से। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस पहले खुद भी तो उनके पास जाते रहे हैं ना, और आज भी जा रहे हैं। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे मेमो गेट स्कैंडल। तो सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब का क्लेम इस पस मंजर में बिलीवेबल है? तो जवाब यह है कि अवाम के लिए यह बात बिलीवेबल है। अवाम पाकिस्तान की मोस्टली इस नैरेटिव को कबूल करती है। इसके अंदर हकीकत थी या नहीं थी, अब ये बातें रेलेवेंट हो गई क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी। ये क्लेम इमरान खान साहब का उनकी पॉलिटिकल जितनी भी पॉपुलैरिटी थी उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ एक्सपैंड करेगा। और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत कल गिर गई तो जो भी दूसरी तरफ हुकूमत बनेगी, जो भी इसका बाजू और उसकी टोपी और इसकी शेरवानी इकट्ठी करके जो एक हुकूमत बनेगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के ऑपोजिशन के अपने वादों के ऊपर भी पूरा। लेकिन अगर गद्दारी के मुकदमा चल जाते हैं तो एक तरफ है हमजा शहबाज, एक तरफ है शहबाज शरीफ, और दोनों का पीर को रोज अब समात होगी। देखना यह है कि जमानत मनसूख होती है कि नहीं। खैर, पंजाब के अंदर क्या होगा, नंबर गेम्स पंजाब में क्या कहते हैं, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। पंजाब की हुक्मरानी किसके हिस्से आएगी, इस पर हम बात करेंगे। और हबीब साहब, नंबर गेम्स क्या कहते हैं, इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन हमारे रिपोर्टर लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। और इस वक्त लियाकत अंसारी जो इतलात हम तक पहुंच रही हैं उसके मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी जो है हमजा शहबाज को सपोर्ट करने का कहा है, लेकिन 3 अलग हो गए हैं उससे। चीना ग्रुप भी है, फिर अलीम खान ने भी अभी तक जो इतलात आ रही हैं सपोर्ट कर दिया है हमजा शहबाज को। तो पंजाब असम्बली के अंदर नंबर गेम्स की क्या सूरत हाल है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल है। अगर यहाँ पर पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के 183 अरकान है और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के 10 अरकान है। लेकिन तहरीक इंसाफ में इस वक्त 3 धड़े बने जिनमें चीना ग्रुप के 14 अरकान असम्बली थे। उन तमाम ने चौधरी परवेज़ लाई की हमायत का ऐलान कर दिया है। तरीन ग्रुप में आज 16 अरकान ने जो है वो हमजा शहबाज की हमायत का ऐलान किया, लेकिन 3 अरकान जो हैं वो वापस जो है पार्टी के पास पहुँच गए और मोनस लाई से मुलाकात करके चौधरी परवेज़ लाई को वोट देने का ऐलान किया। यूं तरीन ग्रुप के 13 अरकान का डेफिसिट जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को सामना है इसका। आज अभी इस वक्त अलीम खान से हमजा शहबाज की मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता पहली बार 9 अरकान असम्बली जो हैं अपने समेत शो किए हैं। तो इस तरह तहरीक इंसाफ से बगावत करने वाले अरकान असम्बली की इस वक्त मौजूदा तादाद जो है वो 22 हो गई है। अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनके 165 अरकान हैं, लेकिन उनमें से भी 5 बागी हैं, तो 160 अरकान
अरकान उनके हैं, 7 पीपल्स पार्टी के। इस तरह ये 167 अरकान हो गए और 22 अरकान जो हैं उन्हें हुकूमत के जो है बगावत करने वाले मिले हैं। तो ये 189 से जो है ऊपर नंबर जा रहा है और उसमें 4 आज़ाद जो हैं वो भी उनकी भी हमायत मिलने का दावा है उनका। और जो है राह हक पार्टी के रुकन असम्बली वो भी अभी तक फैसला नहीं कर सके। तो यूं हुक्मरान जमात को जो है वो तकरीबन 22 वोट्स का जो है वो डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। गो ने 5 जो है वो मुस्लिम लीग नून के बागी अब मिले हैं, लेकिन ये सूरत हाल ये है कि हुक्मरान जमात को अभी आज थोड़ी ही देर पहले एक लेटर जारी किया गया तमाम PTI के अरकान असम्बली को इमरान खान की हदायत पर चीफ व्हिप की जानिब से कि जो भी कल एब्सटेन करेगा या चोई परवेज़ लाई को वोट नहीं देगा उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुछ ही देर कबल जो है वो इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन की हैसियत से एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम PTI के अरकान असम्बली चोई परवेज़ लाई को वोट दें और किसी तरह भी एब्सटेन करना जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो एब्सटेन करेगा या पार्टी के खिलाफ वोट देगा उसको नाहिली का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आज जो मुख्तलिफ सवालात के जवाब टेलीविज़न पर जो है अवाम के दिए उसमें भी वाज़ेह तौर पर कहा और अब एक ट्वीट करके उन्होंने ये हदायत जारी की हैं। तो नंबर्स गेम में जो है मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी बगावत या बड़ा डेंट डालने में जो है वो इस वक्त तक मंजर आम पर ले आई है। 22 अरकान असम्बली का जो डेफिसिट है ये हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक बड़ा झटका है। लियाकत अंसारी, आप पंजाब असम्बली के बाहर ही मौजूद हैं, जो नंबर गेम्स आप बता रहे हैं आपको क्या लगता है क्या इन नंबर्स में अभी कुछ तब्दीली हो सकती है? कुछ अरकान जा सकते हैं अपोजिशन की तरफ या कुछ अरकान आ सकते हैं वापस हुकूमत की तरफ? और देखें ये जो आज की रात है ये काफ़ी मुश्किल रात है हुकूमती इत्तेहाद के लिए। उसे जोड़ तोड़ करते हुए जो है इन अरकान से राब्ते भी करने हैं और इन अरकान को मनाने की कोशिश भी करनी है। 3 ग्रुप से सिर्फ 3 अरकान मान सके हैं, लेकिन ये बात एक और भी वाज़ेह है और ये जहन में रखी जाए कि ये कोई ऐसी कमिटमेंट्स नहीं है जिनसे ये वायलेट ना कर सकें। रात को कुछ अरकान आ भी सकते हैं और कुछ हुकूमती इत्तेहाद के मज़ीद जा भी सकते हैं। ये बताइए, कुछ अरकान आ सकते हैं और जा सकते हैं। लियाकत ये बताइए कि पंजाब के अंदर तो अब जैसे कि आपने पोजीशन वाजे कर दी कि कम से कम 22 अरकान इस तरह के हैं जो PTI से टूट के जहांगीर और ये जहांगीर तरीन ग्रुप के ज़्यादा इसमें है, अलीम खान साहब के और जहांगीर तरीन साहब के सपोर्टर्स इसमें ज़्यादा हैं। देखें ये 13 अरकान असम्बली जो हैं वो तरीन ग्रुप के हैं। तो क्या इनमें से आपकी किसी इंफॉर्मेशन में ये पता चला कि यही ग्रुप ऊपर नेशनल असेंबली में कैसे वोट करेगा? कहीं आपको आवाज आई इस बात की? देखिए तहरीक इंसाफ के 8 MNAs थे, वो 8 के 8 MNAs बगावत करके सिंध हाउस जा चुके थे। सिंध हाउस के बाद किसी और जगह पे मुंतकिल हुए हैं। उन्होंने अपने तहरीक इंसाफ से जीना मरना अलग कर लिया हुआ है और वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि उनकी अब सियासी अफिलिएशन जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। इसलिए MNAs का जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए क्लोज़ हो चुका है कि वो तहरीक इंसाफ में वापस आएँ, या उन्होंने उन जो नोटिस जारी किए थे उनकी भी परवाह नहीं की और उन्होंने वापसी पे इमरान खान की अपील जो है वो भी तमाम मुस्तरद कर दी थी। ये 8 के 8 MNA 3 ग्रुप के थे। अब 3 ग्रुप के जो है पहले 22 MPs थे जिनमें से कुछ वापस होते होते अब ये तादाद 13 पे हो गई और आज हमजा शहबाज से मुलाकात करके इन 13 अरकान ने जो है वो मुतहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार की ना सिर्फ हमायत का ऐलान कर दिया बल्कि पार्टी के खिलाफ, पार्टी हदायत के खिलाफ एक वाज़ेह बगावत कर दी है। उनकी फुटेज जारी हुई है। ये सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, ओपन मीटिंग थी, मीडिया टॉक की गई, बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। इसमें से 3 अरकान जो हैं उनको छोड़कर वापस आ गए। अब अलीम खान ने आज पहली बार जो है अपने 9 अरकान असम्बली शो किए। आज तक उनका क्लेम कभी 30 का, कभी 35 का, कभी 25 का था, लेकिन 9 अरकान असम्बली उन्होंने शो किए हैं जिनमें 2 ख़वातीन हैं और 7 अरकान असम्बली हैं जिनमें ख़ुद अलीम खान भी शामिल हैं, खालिद महमूद शामिल हैं, इसी तरह जो है हारून गिल शामिल हैं, जो खातून है वो आयशा चौधरी जो है वो शामिल है, इसी तरह पाकपतन से साजदा नामी खातून जो है रुकन असम्बली वो शामिल हैं। तो लेकिन अभी तक सिर्फ 9 अरकान आए हैं, तो खैर रिजल्ट तो सुबह ही पता चलेगा। लियाकत अंसारी बहुत शुक्रिया आपको। और कुछ फील ऐसे आ रही है कि जैसे मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ और सुबह रिजल्ट आना है। देखिए मैट्रिक के इम्तहान में तो पता होता है ना कि मैं क्या करके आया हूँ। असल बात यह है कि इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें किसी को कुछ पता नहीं। ये जो नंबर गेम अभी हमारे सामने है और इस सूरत हाल का तज्जिया
بہت آسان ہوتا کہ اگر 183 ارکان کا ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ پی ٹی آئی میں یکسو ہیں, 165 کے بارے میں پتہ ہوتا کہ یہ پی ایم ایل این میں یکسو ہیں, اور باقیوں کے بارے میں پتہ ہوتا کہ اپنی اپنی جگہ پہ یکسو ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارا سارا تجزیہ جو ہے, مطلب مجھے اپنی تھوڑی یعنی اس کا کم علمی کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ میں ایسی صورتحال کا تجزیہ کرنے سے قاصر ہوں جس میں اصل تفتیش ہونی چاہیے. صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک ڈال پہ بیٹھے تھے, آپ نے ایک شخص کے یا ایک پارٹی کے نام پہ ووٹ لیا تھا, اب وہ ووٹ جو آپ نے کسی اور شخص کے اور کسی اور پارٹی کے نام پہ لیا تھا, اب آپ کسی دوسرے شخص اور کسی دوسری پارٹی کو دینا چاہتے ہیں. ریزرو سیٹس والے بھی. اچھا, ریزرو سیٹ والے بھی, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس صورتحال میں تجزیہ ہو سکتا ہے یا کیا؟ میرا ویسے خیال یہ ہے تفتیش ہو سکتی کہ ایسی صورت میں تو صرف تفتیش ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے سیاستدانوں پہ ماتم بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کے اوپر ان پھپتیاں بھی کر سکتے ہیں. سیاستدان بڑے تھک سکنڈ ہوتے ہیں, وہ سمجھ لیتے ہیں. میں تو آج دیکھ رہا تھا کہ کیسے کیسے ماشاءاللہ جیسے حمزہ شہباز صاحب گئے تو کیسے ضمیر جاگے اور نعمان لنگڑیال صاحب سامنے آئے. اچھا ابھی صاحب میرا بڑا کوشچن ہے, یہ ضمیر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کیوں جاگ جاتے ہیں؟ یہ جب الیکشن آنے سے پہلے, الیکشن آنے سے پہلے نہیں جاگتا. اس ضمیر کے جاگنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اچھا جی, تو کچھ ایسی کچھ گفتنی ہے, کچھ ناگفتنی. اور سوتا کب ہے؟ یہ سوتا رہتا ہے جب تک آپ کے فائدے میں حالات چلتے رہے تو سویا رہتا ہے, یا مجبوری میں. تو خیر اینی ویز, تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اب آپ اس پہ کیا کریں. لیکن میں آپ کو ایک یعنی دلی افسوس کی بات بتاؤں. یعنی پالیٹکس میں کوئی دل نہیں ہوتا, اور صحافت کو بھی, صحافیوں کو بھی اس معاملے میں کوئی دل کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن جہانگیر خان ترین کا جو رویہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ الٹیمیٹلی ایک حلقے کے سیاستدان ثابت ہوئے. ایک موقع جو ان کے پاس تھا, جو جس طرح عمران خان کی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے یا پھر ایون عمران خان سے باہر جا کر بھی وہ بڑی گریس سے کھڑے رہے تھے. انہوں نے جیسے چودھری نثار کھڑے رہے ہیں. چلیے آپ الگ کھڑے ہو جاتے, آپ کچھ نہ کرتے, لیکن آپ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں. میں صرف جہانگیر خان ترین کو یہی عرض کر سکتا ہوں کہ آپ کو مستقبل کا یہ نیا سیاسی سفر مبارک ہو. دیکھتے یہ ہیں کہ کتنی دور آپ چل سکتے ہیں. آگے ہوتا ہے کیا ساتھ صاحب, کوئی دلی دکھ آپ کا بھی ہو؟ نہیں, اس پہ دیکھیں آپ ویسے یہ بیکاز میں پرسنلی بتاؤں, مجھے ان سے اس سے زیادہ بہتر فیصلے کی توقع تھی. میں آپ کو بتاؤں, ہم سب لوگوں سے روز ملتے ہیں. حبیب اکرم صاحب تو ہم سب میرے سے بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں, لیکن آج کل جو بھی شخص ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ باقی زیادہ لمبی بات نہ بتائیں کہ عمران خان صاحب رہ رہے ہیں جائیں. اچھا, آپ جب ان سے واپس پوچھیں تو مجھے بیشتر لوگوں کا یہ لگا کہ ان کا جو بھی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہو, چند ڈائی ہارڈز کے علاوہ, ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب سے تو کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں تھے, لیکن جب ہم نے وہ دوسری تصویر دیکھی جس میں زرداری صاحب نے درمیان میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ایک طرف فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں, تو ہم نے کہا کہ چلیں پھر تھوڑی مہنگائی برداشت کر لیتے ہیں. کچھ کا کافی سب کا یہ ریاکشن تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے. لیکن جو ہو رہا ہے, جس طرح ضمیر خریدے بیچے جا رہے ہیں, جس طرح اب اس میں ایک باہر کا عنصر شامل ہو گیا ہے, جس طرح اس میں پیسوں کا عنصر شامل ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو بات حبیب صاحب کر رہے ہیں. کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ گر جائے. ہمارے آئین کے اندر وہ طریقہ موجود ہے جس سے گورنمنٹ گر سکتی ہے. وہ طریقہ لکھا اس لیے گیا ہے تاکہ اس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم ایکسرسائز کیا جائے, لیکن ابھی تک ہوا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کن پرنسپلز کی بیسس کے اوپر ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت آج یا صبح, یا بزدار صاحب کی حکومت پنجاب میں صبح گر جانی چاہیے, اور 3 مہینے پہلے نہیں گر رہی تھی, 4 مہینے پہلے نہیں گر رہی تھی. یہ کیا بدلا, یہ ضمیر شفٹ کیسے ہوئے؟ تو اس کا صرف ایک ہی صحیح طریقہ, اس کا صرف ایک ہی پراپر جواب ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ لالچ تھا دوسری طرف. اب میں یہ نہیں کہتا کہ مبینہ طور پہ کہ پیسوں کا ہوگا, کوئی ٹکٹ کا ہوگا, کوئی شاباشی کا ہوگا, کسی اور رول کا ہوگا, کسی فوٹو آپ کا ہوگا, جو بھی تھا ابھی تک ہم نے تمام منحرف اراکین کے الفاظ میں یا ان کی باتوں میں ہم نے ضمیر جاگنے کی وجہ کیا تھی اس کی تشخیص ابھی تک نہیں ہوئی. اس بات کو ابھی تک مہنگائی جی ہو رہی تھی تو مہنگائی تو پچھلے 1.5 سال 2 سال سے ہو رہی تھی, تو راجہ ریاض صاحب کا اس وقت ضمیر نہیں جاگا. وہ جی عمران خان صاحب بات نہیں سنتے تھے, تو یہ بات نہ سننا جو ہے یہ
آپ کا دوسری طرف بیٹھ جانے کا ایک ضمیر جاگنے کا ایک وجہ ہے. ابھی تک جتنی بھی وجوہات بتائی گئیں کہ اس لمحے پہ اتنے لوگ کیوں شفٹ کیے گئے ہیں, اس کی کوئی وجہ سامنے مورل یا پولیٹیکل سمجھ نہیں آتی, ایکسیپٹ یہ کہ آپ کو دوسری طرف سے کوئی لالچ ملا یا آپ کا خیال ہے کہ آپ کا مفاد وہاں پہ, پرسنل مفاد وہاں پہ موجود ہے. تو اس کے اوپر دکھ کرنے کی کوئی وجہ نہیں. عمران خان صاحب نے بالکل درست فرمایا, یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, یہ چھانگا مانگا اور سوات والے دن نہیں ہے. لوگ یاد رکھیں گے ان لوگوں کو جو صبح کل جا کے دوسری طرف ووٹ کاسٹ کریں گے. اس کے اوپر بالکل بھی اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے, تاکہ ایک دفعہ وہ لوگ جو کہ ہماری صفوں میں چھپے تھے اور ہمیشہ سے ان کا ایک ڈھونگ تھا کہ ہم بڑے ایماندار ہیں اور ہم بڑے صحیح پرنسپل سٹانس کے اوپر کھڑے ہیں, سب کو پتہ چل جائے گا نہیں ہے. تو یہ تو اس میں کیا بری بات ہے. اچھا, ہمیشہ ہر الیکشنز میں ایسا ہوتا ہے. ناظرین, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, اسٹے ود اس. کل کس کے ضمیر جاگ رہے ہیں, کس کے ضمیر سو رہے ہیں, نمبر گیمز کیا کہتی ہے, اس کا فیصلہ آ جائے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.